The fun part. What is Bayesian statistics? So how it will be organized, I'm going to ask some questions and I will leave you think about it. And throughout this question and answer, I hope that we can develop the approach that the Bayesian thinking is bringing to a statistical problem. Bueno, entonces ahora la parte divertida. You don't seem very confused. Vamos a hablar sobre modelos bayesianos, estadísticas bayesianas. Entonces la metodología que ella va a implementar es que pues les va a preguntar algunas cosas y va a dejar que ustedes pues primero lo piensen y espera que esto pueda como desarrollarse en una discusión pues un poquito más fluida. So first, Bayesian statistics are a knowledge building process. Bueno, primero que todo, las estadísticas bayesianas son un proceso de construcción de conocimiento. So, and it's very similar to what's happening in reality when you try to understand something in reality. So typically here, you want to go to a restaurant. Sorry. Entonces es bastante similar al proceso pues, que uno realiza como usualmente en la realidad. En este ejemplo, en el caso de que uno vaya a un restaurante. So you want to go to this restaurant and you have this information from the book that over the internet that it's a 5-star restaurant. So this is the first information. Entonces, por ejemplo, quieren ir a un restaurante y tienen información de internet que el restaurante es un restaurante de 5 estrellas. Then you go to the restaurants and then you have a first experience, which is your observation. And you realize that actually those are soggy noodles, like wet noodles, and it's not good. Entonces, una vez van al restaurante y observan efectivamente, pues como confirmando la información, se dan cuenta de que no es un restaurante de 5 estrellas, sino es un restaurante de 3 estrellas porque la pasta está mala o está mal cocida. So you have the prior, no observation, the 5-star, and then you have your first observation eating the pasta. Entonces tienen la información a priori, que es la clasificación en internet de 5 estrellas, y después la observación, que es la pasta pues, mal hecha. But then you go another time because you're like, oh, maybe that was not a good time and maybe the chef was sick. I'm going to try another time. And then you try it again. And that's a new observation. Pero deciden darle una segunda oportunidad al restaurante porque pues en esa ocasión de pronto el chef se había enfermado o lo que hubiera pasado y tienen una nueva observación. And this time, it's okay. It's actually like pretty good. The pesto is good. Entonces, en esta ocasión está bastante bien y el pesto estuvo muy rico. And so, in this second time observation, the rest becomes the a priori, the 5-star rating, and the fact that it was not good the first time. So this becomes your prior information to your new observation. Entonces, en este caso, la información previa, tanto la clasificación de 5 estrellas en internet como la visita anterior, se vuelve su información a priori para esta segunda observación. And so you see how observation and prior information plays together in the sequential manner in order to go closer to the reality, which is the real quality of this restaurant. Entonces, se dan cuenta como que se va iterando como la información a priori que se va acumulando de nuevas observaciones hasta llegar como al verdadero valor o estimación de la calidad del restaurante. And so this is the logic of Bayesian philosophy, and we were going to see a lot this concept. So we had this prior information. So prior was the 5-star ratings. Entonces, esta es como la base de la filosofía bayesiana, donde siempre se tiene esta información a priori, sí, que en el caso del ejemplo era la clasificación de 5 estrellas. Then you have the data, the tasting of the restaurant. Después tienen los datos, que es
pues, cuando fueron a probar el restaurante. And then these together create your posterior, the fact that it's not anymore a 5-star restaurant, but a 3-star restaurant. And that's the combination of the prior and the data. Y la combinación entre la información a priori y la observación o los datos da la información posterior. So now, a little question, and so I'm going to read it. Yeah, okay, I'm going to read first this quiz in English, and then you'll translate, and then the option, I'm going to explain that. So let's say that we're flipping a coin like that, and we see that the probability of having a head is 0.5. Entonces, en este ejemplo, si ustedes fueran como a lanzar una moneda, sabemos que la probabilidad de que salga cara va a ser de 0.5. So how do you interpret this probability? Is it, if I flip this coin over and over, roughly 50% is going to be head, or heads and tails are equally plausible? Entonces, ¿cómo interpretan ustedes esta probabilidad? Uno, si se lanza la moneda muchas veces, la mitad de las veces va a caer caras, o las cara y sello son igualmente posibles o probables. So those two answers are good, but who thinks that is one, that the interpretation of the probability is one, and who thinks that the answer is one? ¿Quién piensa que la interpretación es la primera? ¿Ninguno? So who thinks that the interpretation is the second one? So you're already all Bayesian. Because basically, the one is the frequentist. The fact that you're doing to the infinity the thing, and then you observe the amount of time something happened and the other thing didn't happen. The other one is you have an idea that they are both plausible because it's just a coin and you have just the two possibilities. So you're thinking about the process, but you don't need to repeat the process until the end. Okay. Entonces, en la primera, ustedes están pensando como en realizar el procedimiento infinidad de veces y después observan los resultados, y en la segunda están pensando en el proceso y se hacen una idea a partir del proceso cuál va a ser el resultado. And typically, the frequentist approach, the regression that you learned in statistics, is linked to and now I have it in French, the law of large number. Okay. Entonces, lo que usualmente se conceptualiza en una regresión tradicional es la ley de los números grandes. So the fact that it's going to reach, like you need this idea of the infinity. So this is the frequentist approach. Entonces, es como esta idea de infinidad, que entre más grande sea pues, el tamaño de la muestra, más normalizada va a estar. Es que yo lo estoy interpretando, pero sí. We're going to try another one. So now we are in an election, and there is a pollster, so like a poll, and the pollster is saying that candidate A has 0.9 probability of winning. Entonces, este siguiente ejemplo es sobre una elección. Digamos que una empresa encuestadora dice que la probabilidad de que el candidato A gane es de 0.9. And so, how... 0.9. And so how do you interpret this probability? One, if we observe the election over and over, candidate A will win roughly 90% of the time. ¿Cómo se interpreta esta probabilidad? Entonces, uno, que si observamos esta elección muchas veces, el candidato A va a ganar más o menos el 90% de las veces. Candidate A is much more likely to win than to lose. La dos es que el candidato A es mucho más probable que gane a que pierda. Or the pollster's calculation is wrong. Candidate A will either win or lose, thus the probability of winning can only be 0 or 1. Y la tres es que el cálculo del encuestador está mal y el candidato A puede o perder o ganar y la probabilidad entonces es de 0 o 1.
So who thinks 1? ¿Quién piensa que es 1? Who thinks 2? And who thinks 3? So this is where frequentist approach is really, I'm going to say wrong, it's not wrong, but it's just in case of rare events, like something that you observe just once, the idea of like infinity is completely clashing your minds because it's not going to happen in an infinity of manner. It's going to happen once. So the frequentist thinking of a probability is just clashing with the reality. Entonces, en este caso, pues se hace mucho más evidente que esta idea de frecuencialismo o que las cosas se pueden repetir infinidad de veces choca con la realidad de, por ejemplo, este caso, que solamente se da una vez. And here, there's nothing wrong. I'm just talking about interpretation of probability and then the maths that are going with it. But there's nothing wrong. Y en esto no hay nada específicamente incorrecto, es solamente la forma de interpretación de la probabilidad. Yeah. And so a last example, it's going to be a bit of text, so bear with me. But there is two people that are claiming 2 things. Entonces, en este último ejemplo, son 2 personas que están afirmando 2 cosas. The first person claims that they can predict the outcome of a coin flip. La primera persona está diciendo que puede predecir el resultado de tirar una moneda, de lanzar una moneda. And in order to test the claim, you flip the coin, and this person predicts always the right number when you flip it 10 times. Y para probar su afirmación, uno, pues digamos que yo lanzo la moneda y esa persona predice el resultado 10 veces. The correct one. El resultado correcto 10 veces. The other one, it's a person that say that they can distinguish between natural and artificial sweeteners. La segunda persona es una persona que dice que puede identificar endulzantes naturales y artificiales. And then, to test, you give this person 10 samples, and this person 10 times was correct in saying that this is the artificial sweetener. Y para probarla, entonces le das 10 muestras de endulzante y la persona identifica correctamente los 10. So, who do you trust the most? What to conclude? Are you more confident in the first person's claim or in the second person's claim than in the first person's claim? Or the evidence is the same in the 2 claims? Entonces, ¿qué es más? ¿En qué confías más? Si en que la segunda persona está correcta más que la primera o la evidencia que soporta el claim de ambos es igual de fuerte. So who thinks first? So the idea of the first is that you think that person 2 is more likely to be able to, her claim is more likely to be true than person 1. Question 2 is they're actually exactly the same evidence in the 2, so you can't do the differences between the 2. Bueno, la primera es que la segunda persona tiene evidencia más fuerte o que tiene mejor evidencia para demostrar su claim, su afirmación que la primera, que la segunda, que la primera. Y la segunda es que ambos tienen evidencia igualmente fuerte para demostrar sus afirmaciones. So question 1, who thinks 1 and who thinks 2? And so here you're switching. You're going back to frequentist approach because you think that, and it's fine, I'm not saying it's wrong, but the fact is that you're thinking that it's possible that someone can predict the coin and someone can do the differences in the sweeteners. My take is that actually this claim is more likely to be true
than this one, because it's not possible to predict a coin, but you can think that oh, sorry, I'm speaking too much. Entonces, en este caso ustedes, bueno, la mayoría, está volviendo al pensamiento frecuencialista porque están asumiendo que es igual de probable que uno pueda predecir el resultado de una moneda a que uno pueda como probar los diferentes endulzantes. And that it's only driven by data. My thought is that there's something else than data. There's this thing that a prediction of a coin is not possible, prediction of a sweetener is possible. Y como que solamente se están dejando llevar por los datos, mientras que en el otro caso asumimos que es posible, que sea más probable que la segunda persona pueda reconocer los endulzantes que la otra persona pueda predecir el resultado de lanzar una moneda. And this is very simple to what you were asking, because you were asking the fact that the ratio can't be over something, but the data was saying that the ratio was over something. And that's where I think that the Bayesian thinking is correct, because from other knowledge, you know that the ratio of masculinity can't be over whatever, when the data is telling you that it's over 1. And so sometimes you need to balance the data with external information. Entonces, esto se hace muy similar a tu pregunta porque si uno sabe que el radio de la razón de masculinidad no puede salirse como de ciertos parámetros, entonces uno no solamente se va a dejar llevar por los datos y va a decir como no, es que es tanto, sino que va a intentar pues corregir de alguna forma, que es como más o menos el pensamiento bayesiano. And this is the idea of the prior, the fact that a priori, I think that it's more likely that we can distinguish sweeteners than to predict a coin. So that my prior knowledge. Entonces esto se relaciona con el pensamiento a priori, el hecho de que yo tengo como una idea de que es mucho más probable predecir, distinguir endulzantes que predecir el resultado de lanzar una moneda. So, you understand that, so this Bayesian statistics is a different take on probability, on what it means an event to be probable. Entonces, pues en conclusión, las estadísticas bayesianas son una perspectiva diferente sobre la probabilidad. So, typically, Bayesian is about the plausibility, the relative plausibility of an event, when the frequentist is this, I'm repeating what I said, but this long run of the frequency, and at the end, what would be the most frequent observation. En la filosofía bayesiana, la probabilidad se mide a través de la posibilidad relativa del evento, mientras que en la filosofía frecuencialista se utiliza una iteración de repeticiones del mismo evento en el largo plazo para ver efectivamente la repetibilidad de un evento. The third things that I find interesting about Bayesian statistics is that it's transparent about the assumptions that are being made. Una cosa que yo encuentro interesante de las estadísticas bayesianas es que son transparentes y claros sobre los supuestos que se realizan. So typically, with the definition of the prior, you're going to say it out loud, and we're going to see it now. Entonces, típicamente en la definición de la información a priori, te va a decir, pues toda la información a priori se va a especificar. So this is mainly based by the Bayesian statistics are based on the Bayes rule, which linked the posterior with the prior time the likelihood. So the prior captures the belief that you have about the phenomenon, while the likelihood is linked to how to the data that you're being observed, and is the range of parameters that can be supported by the data that you observed. Okay. Entonces, las estadísticas bayesianas se basan en la ley de Bayes, que
pues, enlaza el pensamiento posterior con el pensamiento a priori por la posibilidad, It's vraisemblance. Verosimilitud, que se captura a través de los datos. Yeah. So you can see it like that. So these are all the possible curves that is possible. Then you observe one in particular. This is with the data, which constrain your posterior, so what is likely to be. Entonces, estas son todas las posibles curvas. Sí, todas las posibles curvas. Después se observa una y esta como que limita después los posibles resultados. So I took an example of rain from the UK, but actually I could have taken an example of rain in Bogota. So the question is, will it rain tomorrow in the UK? Entonces, este es un ejemplo del Reino Unido. Y la pregunta es, ¿va a llover mañana en el Reino Unido? And the prior is that it rains 60% of the time in March in the UK. So you have this theory from the climate model. Entonces, el prior o la información a priori del modelo de probabilidad es que llueve un 60% del tiempo en marzo en el Reino Unido. But then it happens that today it's sunny, and the climate model say that the weather is stable in 40% of the cases. Pero se tiene que, actualmente el clima de hoy es soleado, y lo que dicen los modelos climáticos es que el clima se mantiene estable el 40% de los casos. And so you combine those two to get the posterior of the likelihood of the weather of tomorrow. Y se combinan estas dos informaciones para obtener la información posterior de la probabilidad del modelo. So it's all about balancing data and knowledge. Yeah. Sí. Todo se trata de balancear los datos con el conocimiento previo. Because in some cases, this is the masculinity, the rate of I don't know in English, masculinity rate is the prior can be big because maybe this is not the best example, but in some cases that it could not be really different than a certain value. So you're going to put a lot of weight on the prior. What it means is going to be a distribution that is very picked at the value you think it is. Entonces, por ejemplo, from other sources. El ejemplo de la razón de masculinidad se parece al primero porque uno sabe que la razón de masculinidad entonces va a salir de ciertos valores, entonces la información a priori tiene mayor como relevancia que los datos, que lo que te están diciendo los datos. Some cases you don't really know, so you put what is called an informative prior. Y en algunos casos no se sabe realmente, no se tiene información, mucha información a priori, entonces se utiliza como un a priori informativo. And typically, in the case of the population distribution, you have some idea about the fact that it can't be below 0, and it can't be 1 million, well, that's a bit exaggerated, but 1 million people per building. So you have an idea about the range, but you just don't know exactly. So it's a balancing between data and knowledge. Entonces, por ejemplo, en el caso de la distribución de población, uno tiene que el rango debería estar entre 0 y, no sé, 1 millón o mucho menos que 1 millón de personas por edificio, pero pues no tenemos tampoco una idea de cuánto en específico, entonces en este caso está más o menos balanceado entre la información a priori y pues los datos, lo que nos digan los datos. Another thing that is really important in the approach of Bayesian is the way it takes into account the uncertainty in the model. And so it produces uncertainty in the output. Entonces, otra cosa importante en los modelos bayesianos es la forma en la que se incluye la incertidumbre dentro de los modelos y cómo, sí, ya. So it is because
typically we discuss a bit about the machine learning algorithm, and that's where it's a bit frustrating because we know that the data that we put into the model is not perfect. Entonces, estábamos discutiendo anteriormente la forma en que los modelos de machine learning no... I cut my sentence, so I'm sorry. So we know that the variable that getting into the model is not perfect. Porque sabemos que las variables que incluimos en el modelo no necesariamente son perfectas. I'm not going to explain the complete variation of the predicted variable, the y. Y no van a explicar la variación completa de la variable predictiva o de la variable predecida. And it's important when you're predicting population that you're not imputing false accuracy, like you're not saying it's this number because actually we don't know if it's exactly this number. What we want is to reduce the uncertainty, but we want that there is uncertainty because there is uncertainty in the data and there is uncertainty in the world as well, but that's another thing. Entonces uno no puede ser como muy preciso en decir como este es el número, por ejemplo en el caso de la estimación de población, porque hay tanto incertidumbre en los datos en cada una de las variables y eso va a producir incertidumbre pues en el resultado. And the aim is to reduce the uncertainty, but we want that there is uncertainty because that's the true statistics. We are modeling population. We're not counting the people. Y la idea es reducir la incertidumbre, pero pues uno nunca va a llegar a reducir la incertidumbre a cero porque precisamente lo que estamos haciendo es modelar la población, no la estamos contando uno por uno. And in the Bayesian framework, so predictions are distribution, parameters are distribution. So everything is a distribution because of this quantification of uncertainty. Y en estadísticas bayesianas, todo es una distribución, tanto la variable predecida, como los parámetros y los inputs que utilizamos. And therefore, you need to know the distribution. Y para eso necesitan conocer pues, la distribución. And that's something that it's funny because then you're playing like distribution, statistical distribution becomes your tools to approach a phenomenon. Y entonces de esa forma la distribución estadística se vuelve como su herramienta para aproximarse a el fenómeno que estén estudiando. And we're going to see tomorrow like the different we're not going to leave you like that. We're going to take you by the hand and see different distribution that can be helpful to model a phenomenon. Y el día de mañana vamos a ver específicamente como diferentes tipos de distribución que se pueden utilizar para modelar diferentes fenómenos. So, yeah, as a recap, what's really good with Bayesian statistics is principled, which means that it's led by thinking, like you're really thinking through the process. You have to put all your assumptions, so you have to think about the process. So it's principled, flexible, because, do you want to? Yeah. Okay. Entonces, la razón por la que se prefiere utilizar estadísticas bayesianas, primero es porque es principled, que es como orientado al pensamiento, o sea, se está priorizando como el pensamiento y la lógica sobre, todo lo demás. Yeah. Flexible, you can add models, submodels to address different questions. We've seen briefly that the question that we have the data and how we construct some submodels to address those data, or typically when we're discussing about the pre-server listing, you have another source of data. You add a modeling block that's just addressing this question in particular. Entonces también es flexible porque te permite crear submodelos dentro del modelo y te permite también, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, añadir la información de la encuesta, del enlistamiento, del proceso y de la enumeración previa para incluir en el modelo una parte o en algunas áreas. And therefore, the purpose of this, I'm going to repeat it, but the purpose of this the workshop
is really like to try to give you the tools, but you're going to actually build your own model with it. Like, it's not going to be like a defined model. The tools are going to be defined, but not the model itself. Entonces, el propósito del taller es precisamente darles a ustedes las herramientas para que ustedes puedan construir un modelo personalizado o que se ajuste bastante bien a los casos de cada país. There's a question over there. In case of not having specific data or expert knowledge for a priori, is it possible to do simulations to obtain this value? En caso de no tener datos específicos o conocimiento experto para la información a priori, ¿es posible hacer simulaciones para obtener este valor? So I guess that I'm just struggling to understand one thing in the question, but if you don't have if you don't know what is the phenomenon, what you're going to do is an informative prior, and then and you have to simulate with this informative prior to be sure that you're not inducing false a priori, and that's something that is important, that you're not biasing by thinking. If you don't know, you don't know, so you just put a prior that is flat or not flat, informative. And then you're making sure in the results that you're not biasing the results, and that's what you're going to see together. Entonces, en estos casos, lo que se tiene que hacer es poner un a priori informativo, pero uno tiene que tener mucho cuidado de no poner un falso a priori y que vaya a sesgar las estimaciones y los resultados. Porque, pues, si no sabes, no sabes. Y si no tienes información de la priori, no tienes, entonces vas a poner uno que no sea non-informative, que no te contenga ninguna información para no sesgar los resultados. But I just want to say that it's unlikely that you know nothing about the parameter. Pero es muy poco probable que no sepas nada sobre el parámetro. You have some rough idea about the scale or the negative versus positive. Usualmente tienes alguna idea sobre el valor o por lo menos la polaridad, o sea, si es negativo o positivo el parámetro. Oh yeah, so we said flexible, then good with missing data. So like, yeah, I already talked about the uncertainty, the fact that you can have incomplete observation and the model is gonna kind of react to it and fill in the gap. And so if you have incomplete data, I mean, you have to work with it, but it's pretty good with missing data. Es bastante bueno con los datos omitidos o faltantes. Entonces, de respecto a lo que hablamos previamente, como que el modelo va a tomar la incertidumbre y se va a adaptar a ella y va a producir un resultado que dé cuenta de la incertidumbre. And the last point that I'm making is that is humble. Why I'm saying it's humble is that first you have the output that is with uncertainty. So you don't have like one number, but you have the uncertainty with it, which means that if your model is not really good, you're going to have a large uncertainty and you're going to see it directly. Entonces es humilde porque precisamente porque da cuenta de la incertidumbre. Entonces si tú tienes un resultado, pero el resultado no es muy bueno, pues te va a salir una incertidumbre mucho más grande que va a dar pues cuenta de ello. And also the fact that you're listing your model, so if someone is asking for your model, you're not going to hide. It's transparent what you're doing. Y precisamente también porque se están enlistando todas las características del modelo y se están poniendo sobre la mesa todos los supuestos, entonces no estás escondiendo nada y se está haciendo muy transparente con todo, pues con todas las características. So now it's going to be a very brief introduction on how you estimate Bayesian model. What is the logic behind the estimation? Because, just a bit of a history that I didn't talk about. The Bayesian thinking of probability was before the frequentist in terms of the history. Okay. And then
but at this point in time, they didn't have the computer power to estimate the parameters. So therefore, the frequent twist approach was chosen because you can do it with formulas. But with the computer power today, we can do Bayesian estimation. Entonces, va a ser como un recuento muy rápido de la estimación a través de modelos bayesianos. Y en cuanto a historia, se está refiriendo a que el pensamiento bayesiano, de hecho, es anterior al pensamiento frecuencialista, pero en ese momento no había capacidad computacional para estimar a través de modelos bayesianos. Entonces, primero se adoptó el modelo frecuencialista que te permitía pues, realizar las cosas múltiples veces y utilizar fórmulas para ello. Y ahora que ya tenemos como capacidad computacional, se está retornando a los modelos bayesianos. Yeah. And there is one technique that is based on, so the idea is, because all this distribution, all the models that we talked about, the question is how to estimate the parameters, because you have combinations of loss of distribution. Entonces, como todos son distribuciones, y para estimar los parámetros tenemos combinaciones de muchas distribuciones. Yeah? Yeah, I think so. Yeah, I was thinking it here, so I didn't follow what you were thinking. And so it's linking two processes, Markov chain, Monte Carlo. Monte Carlo is how to estimate a parameter by generating a random numbers and checking if these correspond to the structure. So typically, if you have this square and you want to measure the blue shapes in it, you're going to draw numbers and see if it's in the blue shapes. Entonces, este mecanismo como que integra dos mecanismos. Primero, Monte Carlo, que estima un parámetro generando números aleatorios y viendo si corresponde a la estructura de ese pues, sí, parámetro. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un cuadrado y queremos determinar la forma del círculo, vemos que la mayoría de puntitos caen dentro del círculo. And Markov chain is how you're going to generate those points, because how do you create randomness? Y la cadena de Markov o Markov chain es la forma en la que se van a generar cada uno de esos puntos, o sea, cómo se genera la muestra y las secuencias de... So it's, how to generate this random draw. Sí, cómo se generan los puntitos aleatorios. Typically, you pick a random number, and this is with hands. This is not exactly the process that was happening. But then you're drawing one. So this is what you want. This is the distribution that has no mathematical clear shape. And how do you going to estimate this distribution? You're going to draw one point. You're going to see if this point is close to the distribution. Then if it's not close, you're going to reject it and then draw another one based on some rules. And slowly, you're going to get into it. And those points are going to be accepted because they are in that. And slowly, you're going to draw. And it's going to fill, and you're going to have your simulation. Entonces, digamos que si quiere estimar, por ejemplo, esa distribución grande que no tiene una forma matemática como definida, entonces lo que se va haciendo es dibujar puntitos, por ejemplo, los rojos que están por fuera, y si él pues no está cerca a la distribución, lo rechaza y va dibujando otros hasta que se va acercando más hacia lo que es, pues se van dibujando puntitos hasta que se va acercando a lo que es la distribución real. And that's where the computer power is important, because you're simulating. It's based on simulation. And so you can't do it by hand. You need a computer that's going to draw the simulation. Y por eso la capacidad computacional es muy importante, porque pues esto es algo que no se puede hacer como con la cabeza, sino que tienes que tener, pues sí, una máquina que te permita como dibujar y hacer este proceso muy rápido y muchas veces. And so the software that we're going to use is called Stan. It's not the only one to do Bayesian estimation. We chose this one because we think it's the most efficient in the way. Efficient in the way it's estimating the parameters, but also easier to code and to
describe the model programmatically. El lenguaje de programación que se utiliza se llama STAN, que pues le permite como, what was the benefits? Because efficiency and the way the model is written. Es mucho más eficiente para programar y como que se aproxima mejor a la forma en que el modelo se plantea. And there's actually a lot of resources on the internet as well. Y hay muchos recursos en internet al respecto. And in order to call Stan, you can call Stan from different software, and we're going to call it from the interface, the R interface. Entonces se puede como llamar a Stan mediante llamar Stan. ¡Hey, Stan! Yeah. Se puede como traer Stan a muchos lenguajes de programación. La forma en la que lo van a hacer aquí es con RStan. Yeah, exactly. So RStan is installed already on all the computer here. If you want to install it on your own computer, then please can you do it before tomorrow morning, following the, and I don't know if it's not there, there is called something, I mean, if you write Stan by Bayesian modeling, you're going to find RStan and how to get started with RStan, and there's instruction on how to install it on your computer. Entonces, pues todos los computadores aquí ya tienen instalado RStan, pero si lo quieren instalar en sus propios computadores, pues sería bueno que lo hicieran antes de mañana, porque pues sí, lo pueden buscar en Google y les va a dar como todas las instrucciones para descargarlo y para empezar con el paquete. ¿Es un paquete? Sí. And so this is a list of supporting readings. So this first one, actually the example of the beginning, I stolen from this one. It's a good gentle introduction into the Bayesian mindset. Esta es una lista de lecturas que ella pues compiló que les pueden ayudar como a profundizar un poco más en modelos bayesianos. Entonces, de hecho, ella está con la introducción de la primera lectura, que pues está. And this Bayesian data analysis is the third step, is the most complete reference that you can find. The PDF version is available online, and there is a course associated to it done by one of the author. Entonces, la tercera fuente es como una de las más completas que existen sobre este tema. Se puede encontrar en internet. Y el cuarto es un curso basado en el tercero. And so this is, more information around the... Y el quinto también es más información respecto a la tercera fuente. So then, to finish, a little quiz and around the Bayesian concept. And the first question is, does prior represent the context knowledge around the phenomenon, for example, from past experience? Entonces, bueno, el quiz. La primera pregunta es, ¿el a priori representa la información, el conocimiento contextual alrededor de un fenómeno? Por ejemplo, de experiencias pasadas. Is that true, one, or false? True? True. Cool. All priors derived from the data. One true, two false. Is it true? Sorry. Los a priori están derivados de los datos. Uno verdadero, dos falso. One. Who thinks it's true that the priors are derived from the data? Who thinks it's false? And it depends, because it's kind of like you look at it's a back and forth, so you shouldn't inform it too much with the data. But obviously, like there's this discussion between the data and the priors. Entonces, pues claramente va a depender, pero pues lo ideal sería que no fuera muy informado como en los datos, pero pues de todas formas es nuevamente como iterativo, se va a realimentar de los datos. Typically, an example is around population distribution.
like the number of people, the population density, the number of people per settled area. The settled area, the unit of the settled area, if it's in hectares or number of buildings, or this is going to vary the scale of it, but it's not going to vary the thing of it. And so therefore, I look at the data just to have an idea of the range, just because of the scale, because... Entonces, en el caso de la densidad poblacional, si se tiene el tipo de área de asentamiento, pues uno va a mirar los datos para ver pues qué es efectivamente y qué tanto puede variar en esa área. So typically, if it's number of people per building, I can have an idea that it can't go above 1,000. But if it's the number of buildings is actually the number of hectares, yeah, I need to kind of just look at the data to know what is the unit. So it's kind of this dialogue that I wanted to just... Entonces, si por ejemplo estoy viendo el número de personas por edificio, yo sé que máximo van a haber, no sé, dependiendo del tamaño del edificio, 100 personas. Pero si es el número de edificios por hectárea, pues ya me toca ir a los datos a revisar efectivamente pues sí, qué tantos edificios hay en esa hectárea. And then, really last little question, and this is linking priors and distribution, but with the hands. So, I just need your focus for 1 minute. Entonces, bueno, es la última pregunta. Como que enlaza los dos conceptos de a priori y datos. Entonces, súper concentrados. 1 minuto. So we have a test that measures the representation of women in film. Entonces, el test de Bechdel mide la representación de las mujeres en las películas. And it is based on 3 criteria, and the films either pass the test or fail. Y está basado en 3 criterios, y las películas pueden o ganar o perder el test. And there are 3 friends, and the 3 friends are the feminist, the one that doesn't know, and the optimist. And they all have prior idea about the distribution of the probability. Sorry, I forgot this guy. So we have P, which is the random value that is a non-proportion of movie that passed the Bechdel test. Entonces tenemos Pi, que es el valor aleatorio entre 0 y 1, que indica la proporción de películas que pasan el test de Bechdel. That is, if P is equal 0, if all the films are very matches, and 1, if all the films have some woman representation. Entonces, Pi es 0 si todas las películas son muy machistas, o 1 si todas las películas tienen algún tipo de representación femenina. And we have 3 people that have prior ideas about this proportion. We have the feminist, which is probably the pessimist one, the one that doesn't know, and the optimist one. Entonces, hay 3 amigos que cada uno tiene una idea preconcebida sobre la distribución de Pi. Entonces, la feminista, que va a ser mucho más pesimista respecto a la distribución, el que no tiene ni idea, y el optimista, que piensa que las películas pueden tener alguna representación femenina. And those are prior distribution. Y esas son sus distribuciones previas. Yeah. So those are betas, and that we're going to see tomorrow, betas, because betas are constructed to be between 0 and 1. So that's the beta distribution. It's between 0 and 1. Entonces, estos son betas, y las distribuciones de betas están construidas para estar entre 0 y 1. And the parameters that we put here is going to give you the shape of the beta. Y los parámetros que pongamos arriba van a cambiar la forma del beta. And so the question is, so those are the 3 priors. So we're going to look at this prior that is look like that, a flat prior like that. Who do you think it is? Is it the feminist, the person that doesn't know anything, that have no preconcept, or the optimist?
Entonces, el primer beta, ¿de quién creen que es? ¿De la feminista, el que no sabe nada o el optimista? So, who think is the feminist? Who think is the person that knows nothing? And who think is the optimist? So the idea is that here you have an equal probability across the entire range. So basically, this person didn't put any ponderation, so this person doesn't know what it is. Entonces, pues la idea de esa distribución es que es uniforme en todos los valores, o sea, esa persona no piensa que ningún valor sea más probable que el otro, entonces es el que no sabe nada, o sea, el clueless, el no informado. Now we have here. So we have a bump around 0.5. So there is only a quarter of the film that passed, not a quarter, you see, it's a distribution, but it's more likely that there is less, that there's 1/4 of the movie that passed the Bechdel test. So this prior, is it for the feminist, the feminist or the optimist? Entonces, este segundo a priori tiene una curvita entre 0 y 0.5. ¿A quién le corresponde? ¿Al feminista, a la feminista o al optimista? So who think it's feminist? And who think it's optimist? So yes, indeed. So this person thinks that it's more likely that the film failed the test. And so, pardon. Y esta persona piensa que, pues, piensa que es mucho menos probable que que es mucho más probable que la película falle, o que en general las películas fallen el test. And so lastly, this person thinks that almost all the films passed the test. Y en este último a priori, esta persona piensa que es mucho más probable que la mayoría de películas pasen el test. And those are priors. They will then meet the data, and out of the data, you're going to see the results. And I think I will show actually the results of this survey tomorrow morning. Y pues todos estos son a prioris que después se van a encontrar con los datos y va a mostrar los resultados del encuentro de ambas cosas en la mañana. This is the last slide. So, do you have any questions? Preguntas. I don't know if online there are some questions. ¿Hay preguntas? No. ¿No? Sí. Más que una pregunta, este ejercicio, aparte de aplicar probabilidades, podría, en resumen, sería como un test de hipótesis en el que aceptamos, rechazamos nuestras hipótesis y que obviamente tenemos que definir de acuerdo el contexto o lo que querramos buscar. So she's asking if, aside from using probabilities, this is like a hypothesis test where you test your hypothesis and then you define the results. In a way, you can see typically, okay, I'm going to come back to this slide, and we will see tomorrow, because this is kind of an hypothesis, the prior. And then you encounter the data, and it's going to actually, the real data is not in your prior. So you can see it as an hypothesis testing here. There is a lot of resources around Bayesian hypothesis testing that, you can check it out. We're not going to look at that because here we're going to predict population, which is a different topic. But of course, look on the internet, there's a lot of resources. Entonces, pues de alguna forma sí es una forma de testear una hipótesis, porque por ejemplo aquí con los tres a priori diferentes, después van y se encuentran con pues, los datos reales y se dan cuenta si estaban en lo correcto o no.
¿Cómo era? How do you look for it? For the- Internet? No, the concept. Bayesian Hypothesis testing. Se puede buscar como... But typically, like the resources that I put, there is some information on that. Y en los recursos que están ahí listados se encuentra información al respecto. Preguntas. Mi pregunta es, entre los datos a priori y los datos en este caso ya reales, ¿debe existir también algún rango, no sé, como tolerable de cambios? Como decía usted, por ejemplo, que el primero decía que era, digamos, un hotel 5 estrellas y el otro después en la realidad encontramos que era un restaurante tipo 3 estrellas. ¿Existe algún rango tolerable porque tal vez se distorsione por completo cuando voy a la realidad? ¿O simplemente ahí se hace una comparativa? So, for example, in the cases that the observation is completely different to the a priori information, is there like a tolerable range of discrepancy or it doesn't matter? So I would say that in that case, you're learning so much because you're learning the fact that your data is not conform with your prior. So you have to think then, if there's a problem in your data that you didn't think about, like the way the data has been collected or some missingness around it, or is the prior that is actually not good. So it's actually the results of this model is really interesting because it means that there is a problem and that you need to solve it, and it could come from the data or come from the prior knowledge. Entonces, en esos casos, pues estás aprendiendo un montón porque si el a priori no se parece en nada a los datos, significa que hay un problema con los datos, ya sea con la forma en la que se recolectaron o que haya algún tipo de problema, o tu a priori está completamente errado. And therefore, this is, you can't stop thinking in doing Bayesian statistic. You have to think also the outcome and to understand the outcome. Like, because the outcome is telling you a lot about what was the data, what is prior, and yeah. Entonces nunca se puede como parar de pensar cuando se utilizan modelos bayesianos, como que incluso cuando vas a obtener tu resultado, el resultado te describe también el a priori y los datos, entonces todo el tiempo como que se están retroalimentando. Más preguntas. Who is gonna run it on the computer, and who is gonna run it on the computer here? So who is gonna run the tutorial on their computer? I prefer to do it in my computer. So, sorry, someone is gonna use the computer here? ¿Alguien va a utilizar los computadores de aquí o todos van a usar su propio computador? You will use here? No. El Tool. So, around. okay. So, okay, I think if you don't have any more question, I'm just going to show on. There's a question? Yes, please. Por favor, podrían enviar los tutoriales y presentaciones a los que estamos tomando el curso en línea, ya que ustedes tienen nuestros correos electrónicos. Could you please send the tutorials and presentations to the ones that are taking the course online, and since you have our emails? Sorry, That if you could send the tutorials and the presentations to the ones that are taking the course online. Yeah. Sí, se los van a enviar. Yes, and I just want for the people that are here. Okay, so let's close this. No, okay, I can do it online actually. So I will share just how to find the tutorials. That would be nice if you can download it for tomorrow.
Entonces va a compartir cómo se pueden descargar los tutoriales y pues todo lo que necesitan para mañana. Oh. Se desconectó. So I already talked about like getting started Airstan. Entonces ya habló de que cómo instalar Airstan. So you just follow this link and you follow it carefully. And this is to install Airstan. Y siguen este link. So I just type Rust Airstan getting started. Y ella solamente escribió en el buscador como Airstan getting started y la llevó a este link. And then so the name of the workshop basically, statistical population modeling for census support. And you're going to find a link here that is on GitHub. Entonces buscan el nombre pues del taller que se llama Statistical population modeling for census support. Statistical Population Modeling for Census Support. And the raw code, I would advise you to download it on your computer. So people that are familiar with GitHub, so it's linking to a GitHub repository, and you can download zip. And here you're going to have all the resources. Entonces eso los lleva a un repositorio de GitHub donde pueden descargar la carpeta zip con todos los recursos. And for the people online, this is what we're going to go through tomorrow, but it's going to be offline, I'm sorry. Y para las personas que están en línea, pues esto es lo que vamos a cubrir mañana, pero pues no va a ser transmitido. Yes. So I think we're done for today. So for the person online, I'm really happy that you followed us through until now. I'm really sorry that we can't transmit it Wednesday and Thursday, because the idea is that really it's going to be a group discussion. We're going to tackle it, and tackle the issues together, and it's going to be difficult to do it online. Just remember that at 9 tomorrow, on Friday, there's going to be a seminar recorded around like broader population modeling with displacement, with other kind of data that Douglas is going to give for Dane. So you can find us again on Friday at 9. Bueno, entonces el día de mañana, pues como ya comentó, se van a cubrir este tipo de problemas, pero ya pues en lo práctico con cada país. Entonces no se va a transmitir, pero el viernes va a haber un seminario que va a dar Douglas sobre ¿sobre qué? Population modeling broadly with other source of data, and also modeling displacement. Modelamiento de población con otros tipos de datos y también modelar personas desplazadas. Is good? Perfect. Okay, so